rifanye Shizungu. Sebo ngambo karari rifanye Shizungu. Au rifanye Shikomori parce que là nous wango D'accord. Waheshimiwa watukufu wa zenzia za television na radio, wanama heze media ikao mshindi mhudhuria harmao mkonsiunu, wanama ikao ndo mdunga oye mahadisiano heze nzia za mawasiliano. Watukufu wa Komoro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusudia ripare ze media wano siku wa leonu ili jejer hadisi mbari iruonise hosomwa emaranya wa Komoro ye zehazi za nyumeni ikao ndo senderesi wazitia unziani. Hamkonti wa mahadisi wa senderesi daona ile shirika kula la dunia rambao UNESCO rihundana na msaada wa lazimisha hao watongeza viendele kutienziani azma za nyumeni za uhifadhi ya athari za hele daholino harma umupambia wa ambao teknoloji yani dainu rambao numerization abunge karjajo jua haruma hazi hamada zinu na wakati hamada unu ikaonga mjuwa ukaya wade wa corona urengemvu ye senderesi wa hundu ya bahati ya uhungu wa mhono haruma eze hazi zao ili wahifadhi za athari zinu hiyo namna ya ukaya wangu haruma za nyakati zijao wangu washinde wawane na mabwade yayo wangu washinde wajao waenshi utajiri kao ndo ulio haruma yele daholino rwalo ndani rwalo rombe abunge rikao tanganya habanu leo rijerjeri fereshe ya maferesho ya ndani ngaendelea hujuma serikali ikao ndo yatendewa ni rais wa daula al-Imam Azal Athman ikao haonisa umjitole wa hahe haunga mhono wazima nize fikra za nyumeni zinu rambao le fait de la modernité harmaye numérisation, faire de la culture numérique un vecteur de développement. Henamna yo ajau rirudi ritekeleze ze shukra za hatu hosonma ile dahoku ikaundo la kubali urisaidia ujiunganya wazima nasi hauritaratibisha harmazi anzima za nyumeni za husu ye teknolojia inu numerique maferesheo ya saya ngari feresheo haina mkomor haswatan hauandikao do wakubaliwa harumaye ze wizara ikao ritsaha wajewanyanyasi wanazioni kao zanongozora kwa tuzi hifadhi kwa tuzi jua waje wahunde bahati ya usuive ya formation ikao do la kusudia injenziani rangosi kwa maun shahonva uo ngamjo rehanti zae mwanama fundi ametkafu ya zone se hauzena ile fungu lahe de formation abunge tinau kamle harumaye mahadisi isondo mjuzani ye zanzima za nyumeni kao ndo senderesi wazirenga waombo Mungu wazitekeleze waziwasubishe obani kao wa zaladini. Wassalamu alaikum. Assalamu alaikum. Amadi hili mudiri wahe senderesi ya zitekeleza umuhimu wa ile mahafala ya leo ukarika ujaribuwe kaujari lancer une formation isomo ya ufanya nyurambao numérisation ya he musée les archives yani ya huja rifanye mapicha ili shinderi mapicha ala riati harmanzi ya za shi ordinateur ili ya utsongeza mapicha yao ya hizi nguzili yo harmonize les documents zile wa archives
rinde di partage sino wanansi rwali yobanu rwali yobonze rwa Komori rwa Jeni ili dunia washinde wajue wasina ukaya wajideplace shawashinde wajue ava ya ukawaje kwa muhimu dukayari roni seshuroni isho ili wandu wa shinde duja hawe ndiwe visiter mu musée des archives ili bo partage harmo dunia handia za internet rinde lu partage eze idonesa eze swana eze na nini kaunga sinayo upande wa culture, upande wa utamaduni, upande wa hizi archive au kama utamaduni ujalala utamaduni wa ngoma na miziro shanga wa ulanga ngaweza hulanga ngaweza he biodiversité ngaweza he lezaha hizo pia ngazungia mu musée. Donc leo ritia barnamaj madainu risaidiwa ni UNESCO ili rifanye nyamba numérisation, yani rifanye mapicha ya hayo ili rishideritie mapicha hanu harmwanzia za ordinateur ili rizi partage harmwanzia jasi internet amadeni mjua leo ukaya nouvelle technologie, yani zinu internet zinu lawaha ngazi tongezao wandi washindwa huzu ishi wandu wadonisho abongi sisi isholonisho ula utamaduni wa Komori rirambo ukaya kautuji hani haku abonge ngarozoru miezi nunzia zinu za nyumeni za teknolojia idiri shinde ritambaze rieneze ila utamaduni wa Komori rieneze tena harmo wanazioni wahatu harmo wanawahatu washidiwa julu ndo utamaduni akajoka yaba ha wanazoni pia wana telefoni pia wana telefoni mtu jiconnect à partir de telefoni mungu shida yaone à peu près zinuzili yo wakati ula ikamru haono yele joni kamungu ila mahaba ya utongeza mbia je usenderesi ya jia visite au wangu wanzo fanya recherche wajukaya ndogo hindini wajuzi parisa par rapport ya hizo recherche hao zinukan zishida ziwasaidie harma za recherche harma zihazi zao abonge yo hamuktaswa ni muhimu wa information hii wafanyishiha base de données nyambo base de données ni solution yo ili juko ujaitie na mapicha kangu juko ujarengwa les informations pia zuka liene ne picha lila ukabana ni base de données yo picha dahi sha picha ngalijanao na information pia zi iliyo harmo historique ya ila picha lila harmo bahanula hunriha harmo zenongo pia ngazuko hungi harmo base de données hiyo ikawa hiyo base de données nyingi joka umsenderesi ama ngabo information tena kaunga jozi partage la sina grand public nous rebonzer à travers ya hizo médias archi internet hiyo ndio inuri parao riamba lugashmanga inabo numérisation et partage à travers les réseaux sociaux l'internet ou les réseaux sociaux abonge amjurasi za mwanama Yahya Ibrahim yani complete harmoa izikao dunastikizi marhaba Ewa marhaba mejaba kabati sonjeza fundamenti hakindi haunisa hauraji muhimu ya msomo hunu shado tushida rejue zinsi jaje kazi ya tungu hobingu leo na daga fanyo tunango zinu bashe inu barnamaji refikiri urangwale ukala marteza ngo zinu yani shakarja kana zinshida shaje makati ano pia mrambua mkozi yenshi musée hatu ibalwa howade bukao nje madini ya nukubi zinu na bala musée ilale koli ula msomo bukao wanaziona kuja usomo ndogo zinji bukao zo wasaidia ila misumo ya hao ya hina usikole koli yani la makaye wajua one ndio watali alafu yoke ya zijiri hunu basi sharma zinzi za ule mauzinzi pia za musée zibalwa alafu itongeza wala wanazioni na mafundi ila elimu akao Parisa kwa jakozi Parisa maana kwa jakonda nafasi ya kwenda kwa musée iyo ngamshuao unumize ya Komori kuhoja wanazioni wengi wa bala magari wajawanjia wadungana na mafundi wao wabalazika ye wadungani wataalamu wanusenderesi wa masuala waleziwa zinazozi pia rekara tariha rekaza kisiansi za hulanga batiju ala farmansi zetiza pia dunia zimizo zibalwa yabo ila niveau ya hema fundi wanazioni ngendo no siha ngabobokao tizendela usoni hata zila utajiri hao wazitanziani ngazipatana hao armanja za internet ngabokao wakahamandasi dokuba bale taramula benu hapo ulawana no wade wajiri ula utajiri wa hatu ila elimu ya hatu
rabe elimu ukao wanduga isoma ora mafundira wanazioni mizero niyo ziarsifulo nizo bibliothèque fanya rizitsengeze sono mwe maranya ili mauru kanugo zizijiri katomba zijiri tena wadonuro hakamkwamente cheka zijiri ili ondoa parsa elimu ila betinaka watabiha awandu walobonze madeli fudia media zonisa watsaho elimu inu wajue elimu ya Komori washinde waziparis wondo zakautongeza zanongozi no kwa kubashi fikira rikanio chetongeza wanu UNESCO waziono wazi harmaulimengu pia watsaha zenti watie zemiziza hao nizarshikuza hao harumanzia za interneti ili zanyisiwa sunumwe mara hii ndo baba hano sisi rimtsaho ni hakwaku ni watangazaji ili mshide mjulize ze hazi zinu hawaandisa le site internet ya Senderesi isaibulwa ngiyo ndele yao ngapatulwa nduguza mini ne page Facebook ya Senderesi isaila sewa donc gamjo na la mashulera kwa leo balaka huenda wakati ndio hiyo arumae page ya Facebook ya Senderesi donc ili wanwajue wa buguzembavi ula utabifa ujahunu ekamuguju yaone abonguju yaone aishiza nabo changu gabweli mubokao kujishidazi parise rangoda hone rangu ya interneti itabalia arme dunia pia babi hambavi garandisa leo emize hula ambani hula balo tareha ya hemasha ya Komor chagargionda no numerize babi hambavi hata lidahonti pia ene information bro kukangu yazo rangu shio pokomra jonza hule rangu rapport koifanywa rangu hena shishilo bibliothèque mrashide mrashi parise harumanzia za interneti kamkwavet yo chantier kubo konga sinio yo tajia garwaza wako la mapartenaire wa hatu na ne serikali wa risaidie ili tangazo msomolo da hunu usambalie harma olemengu usambalie harma wanakomoro walobansi juu na masuso no walobonze bokao ukwatina hena wakati kuna tushida waje bansi juu maraba miji Doktor samani sana swala kiao ngaruka hazi amanda zinu zo hazi zarami wa umati andarke wadhi UNESCO wa haramia mapesa raningabi usozi hazi zinu ezi hazi ngazini ni wao wana muda hindi zika operationeli ili wa Komori wakawadhi haramwazi hazi mbekole zindelea marhaba ho hamadeli wa usaile suala ngabongo muhimu kwa lazima rizichibu yao za sayo tisharu tiwaji ye hazinu hamadeli wa uzisa nikana mula wa mezmiraru ukaya lazima hazira kubaliana ukanga lazima zitienzi ani rifanya yabo lazima uelewe ukaya hazi yani kwa mula wa mezimiraru yabo yoti hazikao ngejuka ruhusu rifanye za nongozo pia sha unu linugao la saya au linubwe la saya linubwe la saya kao likaziwa ne Senderesi na UNESCO hautia za nongonzi yani alafu upande wahe mbahindu kaunde ya tola ne UNESCO akirama yo kaiti muhimu wajibu ya ukayari ya beso mu hayo sha ngambi yao ni rimnikeni ya information ya ukaya ye UNESCO wao ndo andika wao ndo wajitamka wa hausaidia ya Senderesi wasaidia ya hazinu ifanyishia finance market kitu wele ndo mnaje ye financement ya kabati hata hija ukayarambe somu shando chokando mjuza ni ukaya wao ndo wangu wasaidia harma umkontimu wa hizi hazinu ndio zifanyishe Arba